हुगली जिले में जहां एक ओर विश्वकर्मा पूजा का उत्सव मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर दुर्गापुर हाईवे पर बड़ा हादसा घटित हुआ। गुड़ाप थाने के अंतर्गत कंसारीपुर मोड़ के पास उत्तर प्रदेश से कोलकाता की ओर जा रही एक बस अचानक नियंत्रण खो बैठी और सड़क किनारे खड़े ट्रक के पीछे जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस में सवार कई यात्री घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर घायलों को बरामद कर बर्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान एक यात्री की मौत हो गई, जबकि अन्य का उपचार जारी है। हादसे की खबर मिलते ही हुगली ग्रामीण पुलिस ट्रैफिक गार्ड के डीएसपी, गुड़ाप थाने के ओसी और अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लेकर राहत व बचाव कार्य को तेज किया। থানা এবং হুগলি প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখানে সমস্ত অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে কালকেই ডক্টর এসেছিলেন, এখানে টোটাল সবাইকে ট্রিটমেন্ট করা হচ্ছে এবং বাকি 4 জনকেও গেছে দেখতে এবং টোটাল সবাই কম বেশি ইনজোর ছিল, তাদের সকলকে রাত্রেতেই ডক্টর সিস্টারটা এসে ট্রিটমেন্ট করেছে। করে মোটামুটি সবটাই ঠিক আছে। এবার দেখা যায় প্রশাসন এদেরকে ফেরত দেওয়া কিভাবে মানে উদ্যোগ নিচ্ছেন সেটা চেষ্টা, প্রশাসন কিভাবে দেবে ফেরত দেবে, ওনারা আসছে। এরা কোথা থেকে এসেছিল? এরা ইউপি থেকে। ইউপি তে কোথায় যাচ্ছিল? ইউপি থেকে গঙ্গার সাথে। মানে কোনখানটা হয়েছে? এই বানসাল ফ্যাক্টরি আছে আমাদের ঠিক বর্ধমান আর হুগলি বর্ডার, আমাদের হুগলির বর্ডারে।